ассалому алайкум тамошобинони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо канали як духтари тоҷика шинос кунам, ки бениҳоят дар синни ҷавонишон ҳунарҳои беҳтарина аз худ кардагиянд. 19-солаҳанд бигем, дар кулинария хондагиянд, профессионални торт паз ва канали ютуби хучона кушодагиянд. хучон анаму духтарак бисёр хоҳиш карданд, ки подписчикотона хоҳиш мекунам, ки дар каналам дуромада подписатсия кунанд, наворҳома тамошо кунанд, пухти пазҳо, хӯрокҳоро ҳам ҳастад дар каналаш ва чӣ гуна пухтани тортҳоро ба тамоми нозукиҳош фаҳмондагиай, гулмонӣ, чӣ хел крем истифода мебарӣ намебарӣ, ҳамаш дар каналаш ҳастай. дар ҳақиқат дар каналаш медроӣ и хӯрокаш ай и хӯрокаш зеботара, и торташ ай и торташ. хай бо шунидан кай бовад монанди дидан. шумо худтон марҳамат дороен, дар каналаш тамошо кунен. ссилкаи каналаш дар якум комментария закрепит карда мешавад. ҳатман дороен дастгирӣ кунен. аз номи канали мо салом расонен. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. шумо беҳтарин подписчикои ман ҳастен. هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا تاجي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي. дар пушти дари хонаи ман омада истода. ай оғул мебуроя тамошобине барфака гандагиша бине. ай оғул мебуроя берун шамоли ба дари калидори моро ҳуй када дуромада дар калидор ба як овоз дод задестай ки биё беҳад гандаи бачи даядасе дига берун буромада намешаем. берун бурои тамом почоҳота канда мегира биё мега рафтем ширин бите. ана гандагиш мошалло фарбеҳак шуда марғаку даиҷая тадимта бош биромадия аз дайда када гӯспандама каҳа мерезима каҳа мепартома чӣ мекунам мерам шир меорам ҷурғотум тамом шуда қаҷурғот кунам. малишак сер шуди инами 1 литра пир ба пир буд. инами полностью хурдаш. и гӯспандои ма тамошобино ё хуно хурдиян ё гӯшна мондиян. соҳибшон ҳай ҳами қая дасташ мебиёя кадеста. ина иншоалло ҳозир чӣ мекунам. ина ябине буромад ҳами қая мебармуш наметонмуш бурда намеравад. тамом борон задай каҳатар кадай. намедонам ҳозир ма дил ниятам ки болои ҳами каҳ буром ай ҳаволо буканам балки айҷо қиндай вай боло ба боло ранги торти мидови чӣ хела слой мондагиян. ана айҷо омада қинди ба чӣ дестай тамошобино ҳозир нам болои болош буромадан дар курай ай боло каҳа канда партофтан дар курай палаткара янима када намешава ихе ё ба якта нимта каҳои мекандаги ма сер намекунам ёдам хе срб партофтан дар курай тоҷикиш бигирем. ҳай иншоалло штатив ма оварда мондани будам. шамола штатива мебарада усу мезана шамола бини чӣ хе беҳад шамола. тамошобино буромада сари кӯҳи россия буромадем сари болои каҳо. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ана
ана каҳа мекунам ози палаткара янима мекунам зоғнума бине агар каҳтарай начиртонана партояма кӯшиш кардестам ки чем ай кам кадана конкретно ҳозир мекунам мепартом дар инаҷа запас мемонамаш таваккалам ба худои ҷаббор мехостум ки айма дурги штатив мамонам видео кунам беҳад хушрӯ мешид лекин намешава барое ки шамоли сахтай телефон ма нашкана бо ираҳи дароза бо проблема инамахай ҳозӣ меканем аку инаи така буда иҷаҳай тамошобино хеле лаканам қариб ки як бор аин боло ғалтидам зоғнума майдастам ҳуи худ худо раҳма худ нағалтидам ин қада иҷа кандам ина иҷа бине ҷои ма истодагӣ баландай и парара кандам ай боло кам метававу неким бигем ки як барбарша кандам тамом мефром авқоди обеда дер мешава соат қариб 11 шид мурам бояд паси кӯдако зиёра кавушна партома овошон тайёрай хай ов боронак боридай ҳама пири ов тамом барфа кашир метиема медурам ина тамошобино анами қайдига ай и параву ай у пара кандам воша уже партофтам шона хурдестан болора кандем полняка дайс партофтам шон ак намедонам ида чанд рӯзшон мераса шояд 2 рӯз бихранам қай кандагима шояд 2 рӯзда бираса шуна хай бо 2 рӯз баъд бо мебро меканам ҳозир хай бо ҳаво қаминиси хунук несте осонтарак ай бо пага зимистони хунук мешава ба и ёда болошон серано борон задагиай ях мекунад бад қинди бад мешавада барои ҳамқа мегум ки намешава худам тоқа баъди иқа кори кандагӣ иқа кори кадагӣ баъд миён мая дарди сахт мегирад то чанде ба худ намиём то дору нахӯрам барои ҳамиқа инамахе ҳозир бо як чӣ бугӯй меган ой ту шута ҳар гап мегӣ барои ҳамиқа ҳечи намегума хубтарш ё бигира барамона пешаш биёя беста местем ҳамиҷа ё ки набесташ ёрано охи агар набестарам ёрано мефурӯшам ада иҷа бош барои ҳамиқа тамошобино имрӯз як ош кунам гуфтам пиёзома сирха кардам ҷа гӯштома андохтам гоҳ кӯдако мехӯранд гоҳ намехӯранд рости гап ҳар рӯз дили чизи мехостагӣ дили ва ёрам кунӣ тамзиқ меши худам оша нағз мебинам имрӯз анака гуфтам як ош кунам хай нахо нахӯранд мехӯранд иншоалло гӯшт намонанд мехӯранд савзиёма дохтам тамошобино хела бирёншон кардам бӯи ош уже биромадест хел мекунӣ ҳамин 100 намуд алқоди бамаза кунӣ чизе кунӣ ҳамин ҷои ош маззаи ош дар назари ман буд таоман дигар айда ҷои ира ҳечи гирифта наметавонад хеле салати помидор пиёз кати салат мекунӣ хе дар тавақ мебардорӣ як ҷо як бисёрӣ оша мехӯрӣ ҳозир тайёр нашида ой дай худам ре бам мазза карда мехӯрӣ ман бринҷ матар намекунам лекин ҳамиха як бор у карате ки ош карда будам ай саршавиш то охирша видео кардагӣ будам духтарако занако кайдиян маъқулшон шидай гуфтанд ки ҳамиха бринҷа тар намекардай хушрӯ меомадай ош тамошобино ина ошум дам хурд тайёр шид ҳозир дар лайли мебардорам хушрӯя ҷояш накардам ҳозир савзиёшам ман дар поёншан бигем тамошобинони азиз ошум тайёр шид беҳад оши хушрӯ омад икра дар мултиварка накардам дар плита кардем бигем мултиварка ма гуфте косаша алиш кунам заказ кунам мешава хичам безе пишлегиади созиё шид иншоаллоҳ мултиваркаи нав мехарем як ҷоя ягон рӯз магазин мерам
چه خیلی که من گفته بودم من به جرغات خوردن نمیتونم. جرغاتی مرا بینید چه جرغاتی فسونی غوصه. ایش سیورابوی باشه، اینش سالت پمیدور و پیاز و تماشا بینا اینا زنهای مهربان تماشا کنه. ایالا اوش کده ایالا ما زکاس افورمیت کردم. ارتیکلوشا گرفته زکاسای دخترها را من افورمیت کردم. چند کس ای سریتسوها ای کسمتیکوها ای دوخیو زکاس کردن. همه زکاساشون افورمیت کرده روی کردم. و دوستان عزیز امروز ما 13000 подписчик شدیم. همه شما را رحمت میگم، همه شما خداوند راضی باشد. بسیار همین ندارستم، بسیار هم خدمت خوشبختترین زن حس میکنم که شما ما را دوست میدارین. من همه شما را دوست میدارم. تماشا بینانی عزیز رحمت که کامنتار مینسین، لایک میمونین، подписаться کردین. علاقه ما امروز 13000 گذشته. من بگم همین سحر دامی نمازی بامداد ما بیدار شدم، همین کانالم در اومدم که 13000 نول بود. به حد خرسان شدم، به حد دیگه همین خیسم تیز بامداد خواندم، قرآن ما خواندم، نمیدونم ای چی سر کنم ای کدام کارم سر کنم. هزار رحمتی کلان همه تونده تماشا بینانی عزیز. انشاءالله در آینده کوشش میکنم که از این هم نوارهای بهتر و جالب، مصلحت‌های خوب و بهترین برای شما، برای زندگی شما، بهر شما پیشکش کنم. هزار رحمتی کلان باز هم به همه شما که در کانال ما подписаться کردگین و هر یک نوار ما را به صبرانه انتظار هستین و تماشا میکنین. هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي، هنا ابويا وهنا امي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا التادي، وهنا هيكونوا احفادي، هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا. هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي، هنا ابويا وهنا امي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا التادي، وهنا هيكونوا احفادي، هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا. تماشابینان عزیز امروز خواستم یک نمودی پیساچنی پیروژنی تیار کنم. با همون فرمای خریدگیم. خمیرش رنگ خمیری رگالیکه رنگ خمیری رگالیک تیار میکنیم. پروسته در فرما با دست ما تنگ میکنیم. به حد آسانه. کریمش ای همون کریم بیلاریا گرفتم سلیف که لبوی خی کریم میشود. بعد خواستم در یک کامنتاری دمده جواب دیم. اول هزار رحمت برای همه شما، برای کامنتاری و نویسندگیتون. اون شخصانی که دعا طلب کردیم و همه وقت در نمازمون در حقش ما دعا طلب میکنیم که خداوند هر کجایی که باشه در پناه خودش نگهبانتان باشه. و یک سوالی هست که ویدیوی گذشته همون سوال داده به جوابش ندادم، علامتی سوال ماندگی بود. در همین نواری گذشته همون سوال شده علامتی سوال مانده با نیسته که من обязательно نه жду короче همین انتظار هستم ده که همین جوابش میگی. سوالش چه نیسته که برای چی تا شوهر جدا نمیشه. این سوال یگو معنی نداره. تماشا بینا به عقیده من یگو معنی نداره. این سوال هم نیسته. این دیگه یکم توقری هم نمیگیرده. من داخلی سوال جواب هم ندارم. این خداوند هر یک ما را در زندگی سنجش میکنه. مایل ما در سر قهر غضب میکنیم، لیکن ما هم مسلمان آدم باید غضبش فرو بره. غضب اون فرو برده مقصد بروی خاطر فرزنده زندگی میکنیم.
ман зиндагима бад намегум, зиндагима беҳтарин зиндагӣ аст. Ман чандбора гуфтам ки худованд ҳар як инсона санҷиш мекунад. Худованд маро ай шавҳар санҷиш карда, лекин фарзандои ман бигем ки бо тани сиҳат 100% бигем ҳастанд. Шавҳарое ки бениҳоят мақсад беҳтаринанд, заношона дар тӯри сарошон мегардонанд, лекин фарзандои носолим доранд. Барои ҳамин қараҳи биҳишт гулзор нестем. Бо мегум халис ин савол маъне надорам. Шахса ман намедонам ки ҳамус божду наистагие ки мақсад чӣ ба ҳамихе барои шумо таҳшат боша. Мақсад барои ман ҳазорон бор шукр мекунам ки фарзандои ман дар хонаи падари худшонанд. Алҳамдулиллоҳ. хоҳиш мекунам ҳамихели саволо нашавад. Он чизе ки ҳаст, ман бо комментариҳои шумо зинда ҳастам ки шумо маро мақсад беҳтарин зане мегӯян, тоқат мекунен, сабр, меваи сабр ширин аст. Анамихали комментариҳо қатъи ман қувват мегирам, ҳама сахтии зиндагӣ ман иншоаллоҳ ки паси сар мекунам. албатта ки ҳамон шахсе ки ҳамин савол додагия мумкин ки дар зиндагии худ чанд мушкилӣ дора. ҳамаи зиндагӣ мушкилӣ дора, вале мо бо сабр шидан дар кор бояд ки бо сабр шавем. бахшиш ки бисёри бад гуфтум. дар ҳамин ҷо навори имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеоҳои оянда худованд нигаҳбонатон.